হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু হাই ফ্লেয়ার। আমি শ্যাম। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আর একদিন পর কি দুদিন পর এরকম কিছু রমজান আসছে। আসলে ডেটটা এখনো ক্লিয়ার নয়, কারণ আমি কিন্তু এই ভিডিওটা একটু আগেই রেকর্ড করা রয়েছে, তো সেই জন্য এখনো ফাইনাল ডেট আমি জানি না। তবে যত সম্ভব সোমবার থেকে রমজান শুরু হচ্ছে। তো সেই জন্য রমজান যেহেতু শুরু হবে, আমরা প্রত্যেকবার রমজান রিলেটেড ভিডিও কিছু না কিছু নিয়েই আসি, এবং এই মাসটা মোটামুটি এই ধরনের ভিডিও আমাদের থাকেই। তো আজকেও আমরা স্টার্ট করব রমজানের ভিডিও দিয়ে। তবে এই ভিডিওটা একটু হয়তো বা যারা দেখছো তাদের ক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে, কারণ এটা একটু উর্দুতে বা হিন্দিতে করা। কারণ হচ্ছে বেশ ভালো যে রমজান কি, সেটা রমজান ক্যা হোতা হ্যায়, বেসিক ভিডিও ফর নন মুসলিমস। তো সেটা নিয়ে আমরা দেখব। ভিডিওটা আশা করি ভালো হতে যাচ্ছে। তোমরা যারা যারা বুঝতে পারবে না তারা কাইন্ডলি একটু মাফ করে দিও। কিন্তু আমার মনে হলো এই ভিডিওটা বেটার, যে কটা ভিডিও তোমরা সাজেস্ট করেছো তাদের মধ্যে। তো সেই জন্য এই ভিডিওটা, আর ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো। সাথে সাথে চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব যা যা করার করে দিও। আজকে এই যে রমজান শুরুর যে শুভক্ষণ, সেটার জন্য তোমাদের অসংখ্য অসংখ্য শুভেচ্ছা। তো চলো ভিডিওটা দেখে নিই, তারপর আরও কথা হবে। قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको रमज़ान क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। तो अगर आप नॉन मुस्लिम हैं या अगर आपको रमज़ान के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स बिगिन। रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। हम ये यकीन रखते हैं कि रमज़ान के महीने में कुरान इस दुनिया पर नाजिल हुआ था। कुरान अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं जिनको इस पूरी इंसानियत के लिए एक हिदायत बनाकर भेजा गया था, ताकि वो हमें जीने का तरीका सिखाएं। तो इस महीने में मुस्लिम्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कुरान पढ़ें और अल्लाह के और करीब आ सकें। ओरिजिनली कुरान अरबी यानी अरबिक लैंग्वेज में है, पर क्योंकि हर किसी की लैंग्वेज अरबिक नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो लोग अरबी में तो उसे पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ उसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी पढ़ते हैं ताकि कुरान उन्हें समझ आ सके। कुरान हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है। अब कुरान की बात हो ही रही है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस महीने मैं कुरान की फ्री ट्रांसलेटेड कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं अपनी कोई भी पसंदीदा ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करिए और इंशाल्लाह आपको कुरान की फ्री ट्रांसलेटेड कॉपी पहुंच जाएगी आपके एड्रेस पे। ज़रूरी नहीं आप मुस्लिम हो, आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल बुक है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। तो आप ज़रूर कुरान पढ़िए और जानिए इस्लाम के बारे में। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि रमज़ान के महीने में मुस्लिम्स रोज़े रखते हैं, बट इस चीज़ में काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले हम कुछ भी खा या पी सकते हैं, उसे कहते हैं सहरी। उसके बाद पूरे दिन हम कुछ भी नहीं खा सकते, ना ही कुछ पी सकते। जी हाँ, पानी भी नहीं, चाहे वो एक ड्रॉप ही क्यों ना हो। पूरे दिन रोज़ा रखा जाता है। फिर सनसेट के टाइम पे यानी सूरज गुरूब होने के टाइम पे हम अपना रोज़ा खोलते हैं, उसे कहते हैं इफ्तारी। अब क्योंकि पूरे दिन भूखे रहते हैं और भूख भी लग रही होती है, तो बहुत एक मिनी पार्टी टाइप हो जाती है इफ्तारी के टाइम पे, और हर कोई इफ्तारी का वेट करता है, हर कोई बहुत खुश होता है इफ्तारी के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाला टाइम होता है, बहुत रहमतें होती हैं इस टाइम पे, जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा वक्त होता है। इफ्तारी के बाद पूरी रात का जितना भी टाइम है हम कुछ भी खा पी सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 30 दिन लगातार कुछ नहीं खाना पीना, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हर दिन का ये साइकिल होता है।
صبح کھا سکتے ہیں, پھر پورے دن کچھ نہیں کھانا, شام کو ہم روزہ کھول لیتے ہیں, پوری رات کچھ بھی کھا یا پی سکتے ہیں. تو یہ پورا ایک 30 ڈے کا سائیکل ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ کئی چیزیں سکھاتا ہے, اس میں سے ایک ہے سیلف کنٹرول. بہت آسان ہے کچھ بھی کھا پی لینا جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو. دن بھر میں ایسے بہت موقع ملتے ہیں کہ کوئی آس پاس نہیں ہے اور آپ کچھ بھی کھا پی سکتے ہو اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا, پر ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور ہم اس وجہ سے کچھ بھی دن بھر کھاتے پیتے نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو, اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور یہی ہے ایسنس پوری لائف کا. پوری زندگی ایسے گزاری جائے جیسے اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے, جو کہ سچ بات ہے. تو اچھے کام کریں زندگی میں, برے کام نہ کریں, یہی سکھاتا ہے رمضان ہمیں. اب کیونکہ پورے مہینے ہمیں بھوک اور پیاس کے احساس کے بارے میں پتہ لگتا ہے, تو ہم بے سہارا بھوکے پیاسے لوگوں سے زیادہ ایمپتھائز کر پاتے ہیں, ان کے احساسوں کو زیادہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اس لیے اس مہینے میں سارے مسلمز زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ خوب کھانا پینا کھلائیں غریبوں کو, بے سہارا لوگوں کو, یا جن کے پاس کوئی بھی سورس نہیں ہے کھانے پینے کا, ان کی جتنی مدد ہو سکے اتنی کر سکیں. اب وہ کھانے کی فارم میں بھی کرتے ہیں کہ افطاری کے ٹائم ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پڑوس میں یا ادھر ادھر افطاری بٹے, اور والنٹری چیریٹی یعنی صدقہ بھی دیا جاتا ہے, یعنی اپنی مرضی سے آپ غریبوں کو یا ضرورت مند لوگوں کو پیسے یا کسی بھی فارم میں مدد کر دیں. دوسری چیز جو بہت ضروری ہے رمضان میں کرنا, وہ ہوتا ہے زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ مطلب آپ کے پوری سال کی ٹوٹل انکم کا 2.5% یعنی 2.5% جو بھی اماؤنٹ ہوتا ہے پیسے کا, وہ آپ کو تقسیم کرنا ہوتا ہے, یعنی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے غریبوں میں. پیسے, کھانا, ریسورسز, ہر چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی مدد ہو سکے. کسی بھی طرح کا صدقہ یا زکوٰۃ دینے سے آپ کی جو رزق ہے اس میں کوئی بھی کمی نہیں آتی, انفیکٹ اس میں اور زیادہ برکت ہوتی ہے. ہم جتنا زیادہ اور لوگوں کو دیتے ہیں, اللہ ہمیں اتنا ہی زیادہ دیتا ہے. رمضان کے مہینے میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے. ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں سارے برے کام کرنے کے لیے اکساتا ہے, تو شیطان اس مہینے میں باندھ دیا جاتا ہے اور ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے دور رہنا. رمضان کو معافی کا بھی مہینہ مانا جاتا ہے. ہم مسلمز یہ بلیو کرتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن ہوگا جس دن ہر انسان کو اپنے ہر کام کے لیے جواب دینا پڑے گا. ایک ایک چیز, ایک ایک کام جو آپ نے اس دنیا میں کیا ہے, ہر اس چیز کی بہت باریکی سے آپ کو صفائی دینی پڑے گی, اس کا آپ کو اجر ملے گا, اور وہ بہت ہی زیادہ سخت دن ہوگا. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کرے, ہماری غلطیوں کو درگزر کرے, اور اس لیے اس مہینے کو معافی کا مہینہ بھی مانا جاتا ہے, کیونکہ اس مہینے میں اگر کوئی اپنی غلطیوں کی سچے دل سے معافی مانگتا ہے اللہ سے, تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ مہینہ اور بھی زیادہ خاص ہے مسلمز کے لیے. رمضان کے مہینے میں کوئی بھی اچھے کام کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے, جیسے کہ آپ نے وہ کام کئی بار کیا ہو. رمضان کے مہینے میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں, اسپیشلی افطار کے ٹائم یا تہجد کے ٹائم. لوگ بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں اس مہینے میں, کیونکہ یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے. رمضان میں مسلمز کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں, اور رمضان کی ایک اسپیشل نماز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تراویح کی نماز. یہ رات کے ٹائم پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں, اور اس نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا ہر دن, اور ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک پورا قرآن ایک بار ہر کوئی سن لے, کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. تو یہ کافی لمبی نماز بھی ہوتی ہے, پر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے.
इस्लाम की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि इस्लाम हमें इक्वालिटी सिखाता है। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, चाहे आप ब्लैक हो या वाइट हो, चाहे आपका कोई भी कास्ट हो, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत बात है, जब नमाज पढ़ने के लिए सब खड़े होते हैं, सब एक लाइन में खड़े होते हैं, उसमें कोई भी स्टेटस वाइज अरेंज नहीं होता, जैसे कि हमारा एक सोसाइटी स्ट्रक्चर बन चुका है, जो अमीर वो आगे, जो गरीब वो पीछे, या फिर जिसके जितने सोर्सेज हों वो ज्यादा आगे जाएगा। इस्लाम में हर कोई बराबर है। तो जब नमाज पढ़ी जाती है कोई भी भेदभाव नहीं होता, सब एक लाइन में, सब एक साथ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बात है। इस महीने में हम कोशिश करते हैं कि हम अपने खुदा से ज्यादा करीब हो सकें, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि आखिर में हमें उसी के पास वापस लौट कर जाना है। ओवरऑल रमज़ान एक बहुत ही ज़्यादा पाक महीना है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा दिल और हमारी रूह साफ हो सके। हमारे अंदर अगर कोई भी बुरी आदतें हैं, हम उन्हें अपने आप से हटा सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। लास्टली, बहुत फेमस चीज जिसके बारे में आप सबको पता होगा वो होती है ईद, जिसे जनरली मीठी ईद भी कहा जाता है, बकरीद से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ईद तब मनाई जाती है जब पूरा महीना रमजान का खत्म हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई इतना अच्छा महीना मानते हैं इसे, तो इसके खत्म होने पे खुशी क्यों मनाते हैं? खुशी इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इस बात पे खुश होते हैं कि इस पूरे महीने हमने अपनी 100% कोशिश करी सारे काम अल्लाह के मुताबिक करने के, उसके और करीब आने के, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने के और एक अच्छा इंसान बनने के। तो ये एक दिन है खुशी का, सेलिब्रेशन का, जिस दिन सब बहुत खुशी मनाते हैं कि हमने सक्सेसफुली इस रमज़ान में अल्लाह की इबादत करी और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करी। इस दिन हर कोई नए कपड़े पहनता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है सब जगह, और ईद की नमाज भी पढ़ी जाती है जो कि सुबह के वक्त होती है। और छोटे छोटे बच्चों को बड़े खुश करने के लिए ईदी देते हैं। ईदी यानी थोड़े से पैसे दे दिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं और कुछ अपनी मनपसंद चीज़ ले ले जाकर। और बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, एक दूसरे के घर आया जाया जाता है और मिला जुला जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत दिन है जिस दिन सब रिलैक्स करते हैं और बहुत खुशियां मनाते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस्लाम एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत मज़हब है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई करने की हिदायत दी जाती है। आप कुरान पढ़कर देख लीजिए, आप हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ जर्नी पढ़ लीजिए, या आप इस्लाम टीचिंग्स पढ़ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और नेक काम करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। इस्लाम एक पूरा जिंदगी जीने का तरीका है। तो आज के टाइम पे आपको मीडिया में मुस्लिम्स के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ जो भी गलत बात बताई जाती है उस पे आंख बंद करके यकीन मत करिए। आपको कोई भी क्वेरी है, आप किसी मुस्लिम से इंटरेक्ट करिए, आप उससे पूछिए कि क्या ऐसा है या नहीं है। आपकी शायद वो क्वेरी सॉल्व कर दे। अगर नहीं हो पाती तो आप YouTube पे सर्च करिए, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप खुद डायरेक्टली कुरान का ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ सकते हैं, या आप हमारे नबी की पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, खुद उसके बारे में आप पढ़िए और आंख बंद करके किसी पे भी यकीन मत करिए, क्योंकि हर तरफ बहुत ज़्यादा नफरत फैलाई जा रही है मुस्लिम्स के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ। बट हम इतने बुरे नहीं हैं, हमें और सिर्फ अच्छाई करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। हम इस दुनिया में फसाद नहीं फैलाना चाहते, नेक तरह से जीना चाहते हैं, नेक तरह से मरना चाहते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस महीने इंशाल्लाह मैं और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगी, बहुत बेसिक्स बताऊँगी आपको रमज़ान के बारे में या इस्लाम के बारे में। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबाएं, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।
और हाँ, अगर आपको मेरा स्कार्फ या अंडर स्कार्फ पसंद आया हो तो आप इसे मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। द वेबसाइट इज ramshasultan.com। So that's it for the video guys। This is me Ramsha Sultan signing off। আচ্ছা, যে ভিডিওটা দেখলাম আশা করি সবাই মোটামুটি বুঝতে পেরেছে, যারা হিন্দিটা বোঝে না বা উর্দুটা বোঝে না তারাও মোটামুটি বুঝতে পেরেছে, কারণ কনসেপ্টটা একই, যে সমস্ত পয়েন্টগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু সবার জানা। তো এটা মূল উদ্দেশ্য ছিল রমজান কি, কিভাবে পালন করা হয়, রমজান ক্যা হতা হয়, মানে রমজান কি, তো সেটা নিয়েই আলোচনা ছিল। মোটামুটি তো জানাই রয়েছে, তো সেটা নতুন করে আবার শুনলাম, কারণ প্রতি বছর রমজান আসে এবং এই সময় এই ধরনের ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে চাও বেশি করে, সেই জন্য আজকে আবার নতুন করে, এবং পবিত্র মাস শুরু হচ্ছে যেই সময়ে কোরআন নাজিল হয়েছিল মোহাম্মদ সাহেবের ওপরে, তো সেই জায়গাটা নিয়েই আজকে যে ভিডিওটা সেটা আলোচনা করা হয়েছে। মোটামুটি জানি যেটা হচ্ছে যে সারা দিন কিছু খাওয়া হয় না এবং সন্ধেবেলায় গিয়ে ইফতার করা হয়, এবং তারপরে ওই রাত পর্যন্ত বিভিন্ন আয়োজন চলে, যেটুকু আমি জানি। আমি যেহেতু প্রায় 2.5-3 বছর ধরে তোমাদের সাথে যুক্ত রয়েছি এবং তোমরা অনেকেই অনেক কিছু বলো, এবং এর আগেও প্রচুর ভিডিও দেখেছি। এই সময়টা, রাতের সময়টায় বিভিন্ন বড় মানে আয়োজন চলে, খাবার দাবারের, রান্না বান্না সমস্ত কিছু শুরু হয়ে যায় সন্ধেবেলার পর থেকে, ইফতার সারার পর থেকে, এবং ভোরবেলায় আজান হওয়ার আগে সেটা বলা হয় যে খেয়ে নিতে। এবং আমাদের এখানেও শুনতে পাই যে বলে দেওয়া হচ্ছে, টাইম হলেই বলে দেওয়া হচ্ছে এই সময়ে শেষ হয়ে যাবে, তো তোমরা যারা আছো খেয়ে নাও। তো সবাই খেয়ে নিয়ে তারপরে আবার পরের দিন স্টার্ট করে। তো এই ব্যাপারটা কন্টিনিউয়াসলি 30 দিন চলে, এবং শেষে সবার শেষে ঈদ আসে। তো তাবরির নামাজ, যেটা তাবরি না, হ্যাঁ এরকমই কিছু, তারিবি ইয়া তাবরি, এরকম নামাজের কথা যেটা বলা হয়, স্পেশাল নামাজ। তো এই ব্যাপারটা আমি দেখেছি, একটু ফ্লিক এসেছিল আমার মনে হয় ক্যামেরায়। তো যাই হোক, এই ব্যাপারটা আমরা দেখেছি, মানে এখন নামটা মনে পড়ছে না যে কি নামাজটার নাম, তবে এরকমই কিছু। ভালো লাগলো, ভীষণ ইনফরমেটিভ ছিল, এবং ইনফরমেশনটা বেশ গুছিয়ে দেওয়া, এবং বোন আমার মনে হয় পাকিস্তানের কোনো একজন, বা ইন্ডিয়ারও হতে পারে। তো তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে এই ধরনের ভিডিও, তোমরা যদি দেখতে চাও এবং হিন্দি বা উর্দু তোমরা যদি বুঝতে পারো, তাহলে আমরা এই ধরনের আরও ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। এবং বাংলায় যদি ভালো কোনো মানে এই কনসেপ্টের ওপরে কোনো লিঙ্ক থেকে থাকে তোমরা অবশ্যই সেন্ড করো, কারণ এই একটা মাস, গোটা মাসটাই আমরা মোটামুটি ইসলামিক ভিডিও একটা মানে মাঝে মধ্যেই নিয়ে আসবো, যেটা তোমরা পছন্দ করবে আশা করি। তো তোমরা প্লিজ লিঙ্ক সেন্ড করো, আমি সেগুলো নিয়ে আসার চেষ্টা করব। আজকের ভিডিও তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবে, ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিও দেখো, এবং সাথে সাথে চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকের মতো এখানে শেষ করছি, আগামী দিন আবার আসছি অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণের জন্য স্টে টিউনড।